Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Mahuli mga palanggungan sing kami haagam Islam. Biyayaon. Iharay na hisab kita nyo ha programa sing kita nyo. Amo na in pangadjian Islam. In pangadjian bisaraon nato nyo ha adlaw ini amo na lang ta in sugpat sin pangadjian sin salsila sin panghu nato nyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In lima bayaon na bisara nato nyo in pangkat tiurunan sin nabi nato ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa mga kamaasan niya. Amo ing kaapo-apoan. Bihayaon bisarahon nato nyo in mga amaon niya. Amaon niya dahil kan ama niya. Bago na ito niyo tagnaan, in apo niya hi Abdul Muttalib, amo na yung pagtawag kong Shaybah, ingan karyasali, na nakainop siya laong ta in hipahukay kaniya in pagtawagon amo na in tubig Zamzam. Kaya baita, sing kitab sira, mga nakatusya na kainop, wala niya kaya hatihan, bang uno in maana sin hata kainop niya, suway ha ikatu nasabot kanya in pagtawagon ma Zamzam. Pagsakali, si Mahin Atman, tiyawag niya na in anak niya, tunggal, anak magulang amo na lang ta in Hiharith. Ingan sin anak magulang hi Abdul Muttalib, amaon sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingan niya hi Al-Harith. Pagtawagon siya ini Abu Tahir. Nasarta laong ta in ina niya ini amo na in hi Safiya. Ina niya amo na in hi Safiya bintu Junayd ibn Hujair ibn Ri'ab. Na laong niya ha anak niya ini, Ya Harith, hayya ya Harith, hayya ya waladi, nu'idu bi'ra Zamzam. Karikaw o anak ko Harith, lung karunta magbalik o kawon in tubig Zamzam. Na nalungkat nila kaya batukan in laong ta tubig Zamzam sampai amo na inilong ta in nahinang tubig
kawaan pagpangayuan si mga amuin bangsa Quraysh, pihak Quraysh. Asarta siya lang ta in tagkapatot. Na doon man nangin dua siya pa Allah subhanahu wa ta'ala in hanug haraan pa siya anak laung ta hangku. Nangin dua siya fa Allah ta'ala in hanug haraan pa siya anak hangpu. Napagsakali tema sin Allah subhanahu wa ta'ala in duaan niya in hanug haraan pa siya sin Allah subhanahu wa ta'ala laung ta anak hangpu. Na amo na isablong ta in nakaasawa na siya. Isab laung ta dugaing babae sampay laung ta nakawaak na siya amuin anak na lawod na laung ta na doon in amuin na anak niya amo na in pagtawagon ding ha mga laung ta na hinang niya amaon amo na hi Hamza amo na laung ta hi Az-Zubair amo na laung ta hi Abbas amo na laung ta hi Abu Talib amo na laung ta hi Udiral amo na laung ta hi Abu Lahab i Al-Muqawwam i Abdul Ka'bah atawakan hi Al-Ghaidaq. Na amo ini in mga amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha dugaing ina hati niya asawa sin apo niya. Bisraun talaung ta in amaon niya hi Hamza ibn Abdul Muttalib in siya ni pagtawagon in kunniya hi Abu i Hamza ibn Abdul Muttalib pagtawagon siya ini hi Abu Umara Hamza ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdu Manaf al-Qurashi. Nasarta in hi Hamza nahinang pa siya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tay mangud hapag duro. In laung ta in nakaparuro kanya kan Hamza mga 2 tahun 5 bay 2 tahun 5 bay sabab in Hamza ini laung ta nakakulang ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga 2 tahun. Ya baita kulang labi mga 2 tahun. Na i Hamza ini naparuro siya laung ta pa amo imbawa Thuwaiba nakaparuro dahil sabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo in laung ta babae ipon hi Abu Lahab. Thuwaiba maula Abu Lahab.
Na Hamza ini ina niya lang ta Ihala bintu Uhayb. Ina niya Ihala bintu Uhayb. Kisah kan Hamzah hawaktu kisah pa amuin tungod sin ina Ihala inilong ta tay mangut babae siya sin ama sin naasawa sin Abdullah amuin ama sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisa hawaktu hi Abdullah paasawahon na siya hi Abdul Muttalib mattu pa babae anak hi Wahbin amo na lang ta hi Aminah bintu Wahbin na hi Abdullah ini piaagad siya sin ama niya hi Abdul Muttalib mattu fa lang ta paama hi Aminah maksud magpaasawa kanya. Hamaksud magpaasawa kanya mattu pa anak hi Wahbin ibn Abdul Manaf ibn Zuhra. Na ama hi Aminah laung ta ini pangkat daisab sin Quraish taura kula amo na Wahab sabab kana apo nila laung ta ini taumaas sin Banu Zuhra. Na pagsakali hawak tu maksud pag amo yung papangasawa kan Abdullah ibn Abdul Muttalib na kiyakitaan hi Abdul Muttalib laung ta babae amo na yung pagtawagon ingan nga Ihala bintu Wahayb. Kiyakitaan niya na pagsakali miyaksud niya ra isab piyangasawa. Miyaksud niya ra isab piyangasawa. Hati niya hakyabay ta sinsira puwas sin pagpangasawa sin Abdul Muttalib ha anak niya hi Abdullah matukan Amina anak Iwahab wala limugay piyangasawa niya Ihala atin niya anak tay manghud anak babae sin tay manghud tui anak babae sin tay manghud sin ama hi Aminah. Ingan niya Ihala atin niya amo na ina hi Hamzah ibn Abdul Muttalib ibn Abdul Manaf al-Qurashi al-Hashimi. Kabalikan ko in Hamza piyag anak nakauna daing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kurang-kurang 2 tahun
bago in panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hipag bata long ta. Hangkan in Hamzah amaun niya daing kan ama niya hi Abdullah sa ina niya long ta asawasin apo na hikarwa. Nasarta inhi Hamzah nay nang nyatay mangod hapagduro sawab inhi Muhammad nakaruro kan Thuwaybah maulatu Abi Lahab nakauna daing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahangkan pag-ubos long ta pag-anak ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naparuro siya sin ina niya hi Aminah pag-ubos naparuro na isab siya matukan Thuwaybah maulatu Abi Lahab. In hi Hamzah hini manyo ti ulong ta bisara nagmuslim siya hawak to in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagmuslim siya nilong ta hatahon na ikaunom daing hakapag hijrah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagsunod siya Ibn Umar ibn al-Khattab nagmuslim. Hangkan hawak to nagmuslim in dua ini. Sabab nang indua in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ukabon ipangatayan. Atin niya sin dua deng kanila karena in sila in long na ganarol makusog. Nadihil sin Allah subhanahu wa ta'ala pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagmuslim in Hamzah hawak to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha asafa naglilingkod na pagsakali ilong ta nakalaway hi Abu Jahar na piyag-gura-gura siya na sarta lang ta yaon na in piyuhinga siya biutangan inusin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang ta sin amoy lupa na Ivan liumian siya long ta. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to sin giura-gura siya Abu Jahar iban long ta sin piyuhinga siya ga ini. Na wala na sadya siya nag bisara na pagsakali nakaratong in Hamzah kaya kitaan in Rasul sallallahu alaihi wasallam laung ta in siya na piyuhinga na sinamuin kaiwanan na kiyat to siya liang ay kiyat to sila liang sin Hamzah laung ta na sampai diha ini in Hamzah yukab sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan niya puwasim paglang niya ha mga tauyat to na may tain siya hati niya agad na kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sabab di niya matay ma in anak sintay manghud niya hati niya amoy gura-guraon iwan sin bin sanaon. Na parahalin siya hati niya amaon. Na di makajari hindi niya hati niya gapian. Na din dito na hinang sabab in pag Muslim hi Hamzah atahon hikahunom daing hakapaghijra sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hatahon hikahunom ini kiyawaita amo na ini in taon paghijra isab sin mga Muslim madto pa Habasya. Paghijra sin mga Muslim madto pa Habasya kulang labi kawaluan. Paghijra hikarwa. Paghijra hikarwa. Na amoy nilong ta in amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hi Hamzah ibn Abdul Muttalib. In sumunod bisarahon singkitan nyo laong ta amaon niya amuna in hi Abbas. Alain sambung in hi Hamzah na in mga tay manghud niya ang kahina kiyawaita amo na laong ta in pagtawagon hi al-Muqawwam. In Muqawwam kiyawaita sin kaywanan amo na ini siya in pagtawagon hi Abdul Kaaba. Angkan na ikhtilaf in mga ulama amo in makahati ha si Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laong singkaywanan in hati niya anak hi Abdul Muttalib puwas kan harit hati niya nakawak siya anak laong ta laong singkaywanan hangpu laong siyab singkaywanan hangpu tag-isa. Naangkan laong singkaywanan in himukawam amo na siya in pagtawagon Abdul Kaaba. Kabalikan ko, in tay manghud niya, daing kan ina niya, amo na inihala hi al-Muqawwam, hi al-Mughira, iwan hi Safiya. Damikyan hi Safiya ini pagtawagon aun waktu in siya hi Awam. Pagtawagon siya hi Awam. Biyaon ini karwa amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabuton ta hamuna hi Abbas. Hi Abbas in siya ni pagtawagon Abul Fadl. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf al-Qurashi al-Hashimi. In ina hi Abbas inutayla bintu Janab ibn Kulayb ibn Malik ibn Amr ibn Amir ibn Namir ibn Qasid. In ina hi Abbas hati niya asawa hikatu sin apo niya ingan niya hi Nutayla bintu Janab. Tumtumun na to niyo ingan sin asawa i Abdul Muttalib
ha anak niya hi Abbas, amuin amaon si Rasul sallallahu alaihi wasallam ingan niya hinutayla bintu Janab ibn Kulayb ibn Malik. Na hi Abbas amoy na amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya vaita laung ta insya ini nakagulang-gulang daing ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laung sing kaiwanan 2 tahun, laung sing kaiwanan 4 tahun. Hati niya piyag anak siya nakauna ring ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laung sing kaiwanan baita, laung na 4 tahun, laung sing kaiwanan hati niya 2 tahun. Na siya ini in hamaun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung ta amuin kalasahan niya. Karena ini daran nagbubunog iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na hawak to in siya ini laung ta nagmuslim na tiyapok niya in pagka-muslim niya daing ha mga musyrikin bangsa Quraysh. Atin niya wala in siya nagpatampal sin pagka-muslim niya. Wala in siya nagpatampal lang ta sin pagka-muslim niya. Na in hi Abbas lang ta inain siya ini nakawak datubo sa puton nato niuman sumunod in banu a'mamihi amo in mga kaanakan banghisyo naman in kaanakan sin amaon sin Nabi nato ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayaon sa puton nato niyo muna in laung ta amo in mga amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagubos sabuton ta in sumunod bang isyu naman in mga kaanakan sin mga amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bali lang ta sugsug niya pangtungod. Bali sugsug niya pangtungod. Na in kiavaita hamasayat to in Abbas na siya na in kaya agsuan bilang tagkapot sin pagtawagon as-siqaya. Atin niya amun amaon si Rasul sallallahu alaihi wasallam in charge lang ta sin magpainom tuwig jam-jam ha mga tao magdaratong pamakka lang ta maghaji. Amoy sabi ni lang ta in siya in charge. Puwas daing kan ama niya amo na hi Abdul Muttalib kaya dihil kanya in tagkapatot tungod sin paghawak laung ta sin tuwig jam-jam. Na sumunod bisaraw na to niyo amo na in amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung ta hikatu. Ingan sin amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ikatu
amo na lang ta in pagtawagon pagkarungkan sing kita nung hi Abu Talib. Abu Talib. In Abu Talib ini danglayan niya. Bukon amo ingan niya karyasali. Tiyawag siya Abu Talib, makna niya ama hi Talib. Makna niya in anak niya magulang hi Talib. Hangkan tiyawag siya Abu Talib. Bukon ini karyasali anak niya. Na adapon ingan niya karyasali, amo na lang ta in pagtawahon hi Abdu Manaf. Abdu Manaf ingan niya karyasali ingan hi Abu Talib. Na in hi Abu Talib ini laung ta tay manghud siya hi ama niya maglanggong. Makna niya in hi Abu Talib magtay manghud kan ama sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ina. Magtay manghud sila ha ina. In hi Abu Talib iban sin hi Abdullah ay iban sin Abdullah amuin ama sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kahina dalong ta sila. Hangkan hawaktu maray na mawapat in apo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na hi Abdul Muttalib in tiyukbalan niya piangandulan sumubli mag-ipat kanya ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisan palong tayaon na im mga kaibanan kaanakan niya amuin amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon duwaing piangandulan niya mag-ipat ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ummul niya 8 tahon sawab long tanawapat in apo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam hi Abdul Muttalib hawaktu in siya umul na 8 tahon. Napagubos tiyukbal na kan Abu Talib amo in hi Abdu Manaf ingan niya in pag-ipat ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na amuyat tulong ta in nasarta in hi Abu Talib pinilong ta hakatan anak hi Abdul Muttalib hati niya siya ini in miskin siya in miskin hangkan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiyawaita hati niya maglawag hinang panagdaan hinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na in ra'il ghanam mag-ipat siya lang ta mga shot mga ka amo in lang sing kita magipat bili-bili na kumawa asupaya in siya makakawa lang ta biya mga ujara sa lamata kana tumawang siya haamaun niya hi Abu Talib. Hi Abu Talib ini na taga-anak bang ako wala na lupa aun siya mga 4 anak. Nasarta na long ta na masigpit in kabuyan ng miskin hangkan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam long ta hati niya mag-usaha siya mag-ipat kambing asupaya makatawang siya ha amaon niya hi Abu Talib. Na in kiyawaita in hi Abu Talib
Piyag anak siya ini long ta way pa impagdatong sin amo in paggubat hi Abraha matto pa Kaaba amo in diaran niya in malago gadja amo na lang ta in kaparatong sin Suratul Fil pagjato hati niya 5 tahun bago jumato in paggubat Abraham matto pa Kaaba hadiara in gadjara kula atin niya 5 tahun bago jumato in pang in amoin parkala ini piyag anak na hi Abu Talib. Piyag anak na hi Abu Talib. Amoin amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long sing kaywanan isab piyag anak na siya hatin niya kawaan tag 5 tahon ikhtilaf inamuin suy-suy aw ni sab kaywanan long ta biatu sumagawa in hi Abu Talib ini hamuna ini in amaon niya long ta timukuha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamagangi ha mga pihak niya Quraish mga kaamaon niya hawakto in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti matag na nagpasaplag sin agama Islam tuon halaw man sing kauman nila na siya iniin na mamagang ha mga Quraish na yung mga Quraish nag-adat kaniya di sila makaus-us mamuhinga pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sila makakaus mamuhinga pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kiyabaita insya ini na long ta nawafat puas hangpu tahun daing haka kapag Nabi si Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakaus na siya lang tanawapat dahil ha asawa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Khadija hangkan walaggo ing kasusahan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puas sing kawapat sin amaon niya sa wayroon na lang ta magtutukukan niya damikyan in asawa niya na wala dalimugay simunod amon asawa niya Khadija na miyatay long ta wala dalimugay kulang labi long simbayta mga biulananda na insumunod bisarahon ta long ta amoin amaon sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na long ta hi ikutham in ini long ta ambuok deng ha mga amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta in ina niya amo na in pagtawagon i Ummul Harith Ummu al-Harith in sumunod long ta amaon niya amo na in pagtawagon hi Hazal hangan pagtawagon al-Mughira angan pagtawagon al-Mughira in siya ini na magtay manghud kay Hamzah in siya ini magtay manghud kay Hamzah ibn Abdul Muttalib damikyan in sumunod long ta
bisarahon ta amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna inhi Zubair. Zubair insya ini pagtawagon hi Abu Tahir. Insya ini pagtawagon hi Abu Tahir. In sumunod laung ta amaun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna laung tahi Abu Lahab. Inhi Abu Lahab ini na amuna ini in hambuuk laung taring hamaun si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin si musulang kaniya. Hawaktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam nanawag-tawag hati ni habud bud sinamun Safa ang mga bangsa Quraysh. Amo na lang ta in na pamangabang sa Quraysh atin niya inakin niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung na uno in pangilanyo kako laung si mga manusya in ikaw al-amin hati niya kapangandulan wayroon na mo kiyamasahan in ikaw hati niya taumangi hati niya in ikaw kapangandulan di magpamuting nasarta na diawahan na sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in papaagaron haagama Islam. Hawaktu at turituin amaun niya hi Abu Lahab amo na in nakapamuhong in Abu Lahab ini alihada jama'tana amo kaini in sabab hangkan mo kami piyun laung tapiakari in maksud sin amo in panawagan mo kamo na nakapamong in Abu Lahab kanya singkap tangan amo imbukon marayaw pagtawagon tabban lat. Nareka sa wabyan amo na in wala limo kay amo na long ta in kanaugsin ambuk surah halom sing Quran amo na in suratul Masad بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Amretto amo na lang ta ing kapalaog sin am suratul Masad na atin niya beta dito in hasurayat to in Abu Lahab atin niya siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala sawab sin kakahinang niya mangi panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam damikyan in asawan niya sawab in asawan niya pagbutangan niya tunok indan lalawayan sin Nabi nato ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamod lang ta daing ha amaun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na laung ta hi amoy pagtawagon al-ghaidaq atin niya ini hambuuk daing
hamaun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam igaidak. Naamo ito yung mga amaon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabalikan ko mga katotoy mo ransing kami, amaon niya laung ta tayo manghud hi ama niya harukayng dukayng ina. Sa kurang-kurang in amaon in apo niya aon siya asawa upat dayeng ha mga tayo manghud hi ama niya. Inamaon niya hi Abbas, hi Hamzah, hi Abu Talib. Kabalikan ko ingan hi Hamzah, ingan hi Abdul Manab, damikyan hi Zubair, Idiral, amaun si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingan niya hi Idiral. Idiral ini magtay mangud din kay Abbas. Idiral magtay mangud kay Abbas hang kahina ingan sin ina nila Inutayla bintu Janab. Harith, amaon si Rasul sallallahu alaihi wasallam Harith, aminin anak panagnaan hi Abdul Muttalib, ha asawa niya panagnaan Sophia. Hatin niya in ina hi Harith laung ta amuna in hi Sophia kiyawaita. Hatin niya amuin asawa panagnaan hi Abdul Muttalib, in anak niya ra hambuk bukda. Napagubos in sumunod amaon niya amuna in hi Abu Lahab. Abu Lahab sumunod amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Abu Lahab isa pinilong ta na ini danglay ra. Hisab kaya lupahan ko sa jalong ta ingan niya bang isutud ingan niya sa ini danglay ra isab in Abu Lahab pagtawagon ini. Bang ako wala na lupa ingan niya hi Abdul Uzza. Ingan niya hi Abdul Uzza sa review ng kurakuman sa Abu Lahab ini danglay niya ra isab. Ambuk hamaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin laung ta mangi kanya hi Abu Lahab aun waktu siya in mag-uhanan ha mga Quraysh amuin mang lunggo ha Rasul sallallahu alaihi wasallam kiyaway ta siya ini in nag-uhanan laung ta nagdihil pikilan ha waktu in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laung ta amuin ipapuhinga na nawag-tawag siya hatiap-tiap taumaas sing Quraysh hapuas sing kamatay na hi Abu Talib. Puas sing kamatay na hi Abu Talib, nanawakan siya pa mga dukaing long tapihak sin bangsa Quraysh, hati niya pagtawangan nila amuin mga yu dukaing long tabiya mga amuin tao matu magmaksud mamuhinga para sa sallallahu alaihi wasallam paway niya. Na sinwaktu rumiyat to in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya napahati sin Jibril hatin gain siya puhingaon amuna in narak niya hiali kimulang hakulangan niya. Minig siya sampai nakalanjal siya matukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daing hawahi Abu Bakar As-Siddiq amuna in kaig nila karwa sampai amunain di matung na sila matupa ang buhok laung ta amun sungab batu dito sila timapok na sampel euro sila si mga bangsa Quraysh sa wala da sila laung ta kya batukan sabab in sungab batu kya baita inyat kya tampanan siya sin baylawa hangkan pagkita long na wayron dari. So amo ini in laung ta amaun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daingkan ama niya
adapun daing kan ina niya wayroon datuod na sabot amuin mataod amura in nasabot laung ta nahinang niya amaon daing ha ina niya hapagduro amo na hi Halimatus Saadiyah na aon tay manghudlong tahi Halimatus Saadiyah amo na hi ni Saad sabin siya to bilang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long ta amaon daing ha inaon niya hapagduro hi Halima as-Saadiyah. Kaya baita in kitab sirah in ina sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapagduro amo na in Thuwaiba puasi ina niya ini karuan niya hi Halimatus Saadiyah evan sin kaya baita long sin kaibanan hinikatu amo na in babae daing ha Banu Saadiyah sa inyat to mga ang kaadlaw rasya na paruro. Hatin niya ito inaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha aruro Thuwaiba Halimatus Saadiyah iban sin imraah min Bani Saadiyah. Amatu na diha ini hitubtub na to nyo insyaallah in pangadjian sumunod pangadjion na to nyo in mga kaanakan sin amaon niya sugsug pangtungod sin nabi na to nyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahuli rin doon mamait kami iwan pagsarang sukul sarta mangayo kami kamaapan bang sa upama aon deng ha mga kaptangan namo wala imamo na maapon niya nirakman kami ada kala aon dito nalupa kami hapanumtum hapagsabot si mga laong tahon naka sin omol sin amaon niya nakauna piaganak na mahuli rin doon mura-murahan in pangadyan nasabot na to yung adlaw ini magmumpaat ka to nung karna laong sing kaiwanan ahlus siyar amuin guru makahati hasira sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukum nila wajib impag-ingat sin salsila sin kabuhi sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam even na sin mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin timutukukan niya kalwalgan niya nariha ini itubtub na mo in pangadyan subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastagfiruka wa natubu ilaik pasampan nyo man pakataw manghuran asupay sa din sila makahampit sin pangadyan sin kita nyo adlaw ini.